ড্যামছড়া কচুছড়া আসনে সম্মানীয় মনোনীত প্রার্থী মাননীয় দেববর্মা মহোদয় সঠিক সুযোগ আমরা পাইনি। আমি প্রথমে আমার রাজ্য নেতৃত্ব এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানাবো। তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি তিনি রামচন্দ্র পান্ডা ভারতের হাজার হাজার স্বাগতম, সভাগতদের জানাই হাজার হাজার স্বাগতম। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। নরেন্দ্র মোদি জিন্দাবাদ, নরেন্দ্র মোদি জিন্দাবাদ, ডক্টর মানিক শাহ জিন্দাবাদ, ডক্টর মানিক শাহ জিন্দাবাদ, ত্রিপুরা জিন্দাবাদ, ত্রিপুরা জিন্দাবাদ। এবার বিসর্জন দেওয়ার আওয়াজ। দাদা আপনারা সবাই সবাই আপনাদের হাত কেউ নেবে না, আপনাদের কাছেই থাকবে, জাস্ট আমাকে সহযোগিতা করার জন্য। ভারত মাতা কি, বিজেপি বিজেপি, নরেন্দ্র মোদি নরেন্দ্র মোদি, নীতি নবী ভাই তিনি চন্দ্রপুর বিধানসভার বিসিङ মাত্র জায়গা দুইটা বিসিন তৈনাय কাইসা পরক ভাই জায়গা সভা খালাयका যে फाइनाय बसकां निर्वाचन हाय कमा 12 तारिख नि जे चंबारिनो नाहारै तो गाहाम प्राय सिने 7 परिवारनि 26 भोटार তিনি বিজেপিও যোগদান দিখা ত্রিপুরা মত দল গাতাरै তো বর্ণ जों खाबाय खबाय लामसगोन आरो ओ जागा फाइसो फाइजाक्सिनि भारतीय जनता जनजाति मोर्चानि नेशनल प्रेसिडेंट समीर उरांजी अबाय गायनाय गोबांमा थायो जेभाबे डेमछरा कचुछराव नुखाना जागाय जागाय जयनिं दङ कारण बरक साइमांका जे ओ एलाकानि बिषयो थांनाय 5 বছরও ও এলাকাও কোনো কিছু খাইজাকলিয়া এবং জনগণ হতাশা आं তিনি বুয়াঙ্গ চন্দ্রপুরনি চিনি যারা চা বাগানি তংনাই চিনি যারা আদিবাসী রং তে ও জায়গানি চিনি যারা বিশেষ কাই চিনি যারা মুয়া চানাय গুরক চানাय এলাকারাগো जों थाङै माने सामु কোনো জায়গা খাইজাকিয়া आबन बागै तां बरक हताशा हय आस्ते आस्ते दिने दिने बीजेपी যোগদাन दै बसार नों ताबुक যদি টিটিএডিসি হাপাঙ্গ জিতি থাঙাंके बसुक जरा यागटियो नुं अ टिटिएडिसि हापांग नुं टिप्रासन बागै सामफिनाय অবশ্যই आं ओ एलाकानि आरो ओ एलाकानि जे गणदेवतारक बरक आना आशीर्बाद दिखांखाय आं बारबार साइतङ जों जनसम्पर्क अंश बा बाजार सभा जे कोनो सभा थाखा आं साइतङ जे आं मात्र 2 বছরनि बागै से ओ जागाव जों सरकारनो आनो सहयोग रेडी एवं आशीर्बाद दिदि कारण बई 5 বছর बागै बुझानो आं जस्ट 2 বছর बागै चिनि जनगणनो सानाय आनंदरक सेवा खालायनो सुजुग रेडी ओ एलाकाव कारण ताङै हिंखाय ओ एलाकाव मैक्सिमाम समस्या लामा बाय तिनि समस्या नुगाखा प्रत्येकटा एलाकावनो एकई प्रॉब्लेम जे लामा बाय तिनि समस्या जे एडिसि एलाकाराव आमन बागै आं बरनो कग्रिक लांगो बरनो बसा ओ एलाकानि बररंनि बागै लामा बाय तिनि समस्याना आं 2 বছরनि बिसिङाव आं 100% कमप्लीट खायनाय आर जुदि आं बरनि बागै कोनो माने सामु कमप्लीट खायमालि आंखाय आगामी 28 बरसनो पुतारितो आं सायब कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनावी सभा में चाय बागान के अंदर में 6 परिवार 30 वोटर, 6 परिवार 30 वोटर। इस चुनाव क्षेत्र में जो चुनावी सभा हुई है, इस चुनावी सभा में आसपास के समाज के सभी वर्गों ने यहाँ पर एकजुटता दिखाया, संकल्प लिया है कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रार्थी को हम लोग जिताने वाले हैं। और यहाँ 7 परिवार के 26 लोगों ने यहाँ पर आज योगदान दिया है और यह संकेत किया है कि हम सारे लोग अगल बगल के लोग इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके हम लोग जो है यहाँ एडीसी का सरकार बनाएंगे, इसलिए कि केंद्र में जो है नरेंद्र मोदी जी और इस राज्य में डॉक्टर मनिक शाह जी ने तो एडीसी में क्यों दूसरा लोग रहे, भारतीय जनता पार्टी का ही यहाँ सरकार रहेगी और हमारा विकास तभी होगा। ऐसा संकल्प लेकर के सीधे योगदान कर रहे हैं।